Ayan. Punta tayo sa garden, guys. Kumuha tayo ng gulay. Ayan o. Daming gulay. Sibuyas. Yan. Yan yung mais. Kunti lang. Tinanim ni Junel. At saka yung mani. Ayan, guys. Guys, manguha tayo ng beans. Ayan o. Ang daming beans, guys, oh. Ayan. Tsaka, ang hahaba, guys. Tingnan nyo, guys. Kaya lang, mura lang yung kilo, guys. 10 piso. Yan o, daming bunga, guys, oh.